କରୁଛି ଆଜି 58ତମ ଇ ପାଠଚକ୍ର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭାଗବତ ଦର୍ଶନ ର ଆଜି ଅଛି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 31 ଅଧ୍ୟାୟ ଜୀବକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନି ପ୍ରାପ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଆମର ଆଲୋଚକ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀ ବସନ୍ତିଆ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଦାବରୀ ବସନ୍ତିଆ। ଏବଂ ଏହି ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଙ୍କାର ଏବଂ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ କଳ୍ପତରୁ ଉଦ୍ଗାତା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିହିଡିର ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ତିହିଡି ବ୍ଲକର ଅଛନ୍ତି। ସେ ମହାଶୟ ବା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆଜିର ଓଙ୍କାର ଏବଂ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଉଦ୍ଗାତା ମହୋଦୟ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଓମ ଧୂମ ଗବାଂ ରେଣୁ ବେଦାନାଂ ଧ୍ୱନିରେବ ଚ अपि स्मरणमात्रेण ब्रह्महत्या व्यपोहति। ॐ अग्नो आयाहि वीतये धूमानो हव्यदातये निहोता सत्शिवर्हिषि। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तु न्यायेन मार्गेण महिषा। गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम। ଧନ୍ୟବାଦ ମହୋଦୟ, ଶ୍ରୀମାନ କଳ୍ପତରୁ ଉଦ୍ଗାତା ମହୋଦୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ସିଏ ଆଜିର ଓଙ୍କାର ଏବଂ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବାରୁ ଆଜିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିବେକ ବାଣୀ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସଭ୍ୟ ସୁଧାଂଶୁ ଜେନା, ଯିଏକି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଦେଉଳା ସପ୍ତପଦା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିହିଡି ବ୍ଲକରେ, ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମାନ୍ୟବରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଆଜିର ବିବେକ ବାଣୀ ପାଠ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଜେନା ମହୋଦୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। କୁହ, ଭାରତ ମାଟି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ଭାରତର କଲ୍ୟାଣରେ ହିଁ ମୋର କଲ୍ୟାଣ। ଏବଂ ଅହୋରାତ୍ର ଜପ କର, ହେ ଜଗଦମ୍ବେ ମତେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କର। ହେ ଶକ୍ତିମୟୀ ମା, ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କର, ମୋର ଅମନୁଷ୍ୟତା ଦୂର କର ଏବଂ ମତେ ମନୁଷ୍ୟ କରିଦିଅ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ସଭାପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୟାଧର ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି ରୋଟାରିଆନ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର ସେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୟାଧର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେ ଆଜିର ସଭାପତି ପଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜିର ବୈଠକକୁ, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୟାଧର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ଆଜିର ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ବିନମ୍ରତା ସହିତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। କେହି ଟିକେ ଜଣେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞତା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଅପରିସୀମତା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ କେମିତି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ ଜନ୍ମ ପରେ, ଏବଂ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା କିପରି ଲଭନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ମୁକ୍ତି କିପରି ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପରମ ପୁରୁଷ ବସନ୍ତି ଆଶା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମନୋଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତି ଆଶାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋଚନାକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ବୋଧେ ନେଟରେ। ହରି नीलाचल निवासाय नित्या परमात्मने भद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। खर्वस्थूलतनु गजेन्द्र वदन लंबोदर सुंदरं प्रस्यन्दन मधुगन्धलुबुधं मधुपं व्यालकण्डस्थलं दन्ताघात विदारितारिरुधिरै सिन्दूर शोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपति श्रीप्रदं ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अद्य स्वामी विवेकानंद लोक संसद भद्रक जिला शाखा आज सुंदर आयोजन करिछंती एवं दिव्य प्रसंग रखिछंती। जीव को मनुष्य जोनि प्राप्ति इत्यवसर उपस्थित ए स्वामी विवेकानंद लोक संसद भद्रक जिला शाखार ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ मान्य गण्य समस्त प्रतिभुमान को मोर हार्दिक नमस्कार। विशिष्ट रोटारियन श्रीजुक्त गायधर पंडा सर, श्री कल्पतरु उद्गाता शिक्षक बंधु श्री प्रमोद कुमार कर संपादक श्रीमती सस्मिता मल्लिक महोदय एवं दीनबंधु मारिक एवं ए वेबिनार रे श्रवण करुथिबा श्रीमद् भागवत अमृत कथा गाथा तत्व समस्तंको नरनारायण दृष्टि मोर जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। श्रीपोति मो विपोति की श्रीपोति मो विपोति की पारिब की थरिब हे श्रीपोति मो विपोति की आश्रित कला जनकु
मारिब कि तारिब हे श्रीपति मो विपति के मारिब कि तारिब हे श्रीपति मो विपति के করে তারি ওছ করিছি ভরসা ভারি করে তারি ওছ করিছি ভরসা ভারি হরিণী তারিছ বলি থরিব কি করিব হে শ্রীপতি মো বিপতি কি পারিব কি থরিব হে শ্রীপতি মো বিপতি কি बोल श्री जगन्नाथ स्वामी श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध 31 अध्याय श्रवण करुथिबा समस्त श्रद्धालु मानंकु समस्त भक्त मानंकु मोर पुणी आउथरे हार्दिक संवर्धना एवं भक्तिपुता प्रणाम एवं जगन्नाथंकर अतुल चरण रे हमर शतकोटि प्रणिपात समस्तंकर पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन राष्ट्रीय जीवन सुंदर भाव रे प्रभु जगन्नाथ गढ़ी तोलंतु यहाँ ही मोर से चिन्मय चिंतामणि अचिंत्य नंद पुरुष जोगी जन बंदन प्रभु जगन्नाथंकर पद्म पादरे पद्म पद्म निवेदना। जय श्री जगन्नाथ। मातुलजस्य गोविन्दः पिताजस्य धनंजयः अभिमन्यु गत्वा प्राण कालस्य कुटिला गति। ए कालर गति अति कुटिल आज्ञा। मातुलज होउछन्ति श्रीकृष्ण जहांकर मामु एवं पिता होउछन्ति गांडीवधारी अर्जुन। सेई भलिया अभिमन्यु पुत्रर मध्य वियोग घटी पारे एवं वियोग घटी अर्थात मनीष होउछि कालर कवलित दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी ओटारे तेणिकी जाई। Man is like a cow. The God is like a rope. Wherever you go, he pulls towards him. अथवा मनीष जन्म पूर्व जतिकी कष्ट भोग करुथिला मृत्यु परे ताठारु अधिक से कष्ट बोध करे कष्ट प्राप्ति करे कष्ट भोग करे। कर्मानुबंधेन मनुष्य जनाः मनुष्य लोकाः ए कर्म से बंधन होइछि तेणु ताकू निश्चित भाव रे ए भलिया कष्ट भोगिबाकू पड़िबो। किंतु भागवत कर प्रात स्मरणीय ओडिशार व्यक्तित्व एवं जगन्नाथंकर परम भक्त श्री जगन्नाथ दास अति बड़ी सुंदर भाव रे कलम करिछन्ति। आमको जो श्रीमद् भागवत महापुराण आमको प्रदान करिछन्ति नवाक्षरी रे से निश्चित ओडिया साहित्य को समृद्धि करिछि एवं ओडिया मानंकर प्रति घरे घरे आदृत होइछि एवं भागवत टुंगिरे मध्य जहाँ आदृत होउछि जहाँ द्वारा आमे भगवानंकर शरणापन्न ही पारुछे भगवान को चिंतन करि पारुछे एवं बहुत चेष्टा करुछे आमे पार ही जीवा पाई। भगवान मते आउ मनीष जन्म दियो नाही। ए मातृ गर्भर जो वेदना ए मातृ गर्भर थिला बेले जो चित्कार जो कुर्मी रक्त पुरिष्ट मूत्र ए गहन रे जेते बेले जीवटी छटपट होउथाए ओडी भागवतकार कहंती जे सहस्र जुगर कथा से चिंता करि पारे शह शह पूर्व जन्म को से चिंता करि पारुथिला। मातृ गर्भ रे जेते बेले शिशुटी रहुछि आपण माने जानि छंती जशवंत दासंकर अति अपूर्व सेही जीव उपरे जो टिप्पणी देइछंती एक संगीत माध्यम रे जो बड़ मायावी जीवन हुए कहारी मो पाखरे रहिछंती जणे जगन्नाथंकर परम भक्त श्री निराकार स्वाई महोदय
जे कि जड़े आदर्श शिक्षक एवं जगन्नाथ धारावाहिक प्रवाचक घोष यात्रार प्रवाचक मो सागर मिसी टिके पाଳି धरिया ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ବଡ଼ ମାୟା ବେଜିବ ନୁହେଁ କାହାରି ଦିନେ ନଭଜୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି ବଡ଼ ମାୟା ବିଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି ଯେତେବେଳେ ମାତା ଗର୍ଭେ ହେଲୁ ସଂସାର ଅଣାକର ଭୂମି ସେ ଯେ ନାହିଁ ଆକାର ପ୍ରଥମ ମାସେ ତୁଜେ ହେଲୁ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସେ ତୁଜେ ଜଳେ ଯେ ସନେ ମିନ ତୃତୀୟ ମାସେ ତୁଜେ ଶୂନ୍ୟ ମେଲିଲୁ ଡାଳ ଚତୁର୍ଥେ ଅସ୍ତି ଖଞ୍ଜା ତୋହରି ବଡ଼ ମାୟା ବିଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି ଦିନେ ନଭଜୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି ରେ ଶ୍ରୀହରି ବଡ଼ ମାୟା ବିଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି। ଏ ମାୟାବୀ ଜୀବ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଭାଗବତକାର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି କବିଳ ମୁନି କବିଳ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି ମାତାଙ୍କୁ हे माता श्रवण करंतु मते जो प्रश्न पचारिछंती ए जीव मातृ गर्भरे किभଳି भावरे संचार करी एवं भूमिष्ठ हुए सेही प्रसंग आज देवहूति को आज पुत्र कपिल भगवान आज अति सुंदर भावरे कहउछंती सुन जानानी तदंतरे पुण्य पातक सुविचारे गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद ए जीव जे कर्म इच्छाई ईश्वर ताही निजो जाई से मकरंद पान करी हेळे तरिले गोपनारी पुणी ए देह धरिबाकु प्रवेश जननी गर्भकु से ब्रजनारीଙ୍କ पୟରେ मन मोरहु निरंतरे सेरे तो प्रथम दिन रे मिसई शुणी तो संग रे मन मो निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाओ ताहाकु बोल टेकलोड़ प्रथम दिन से बरतुड़ हा कृष्ण बोली जाओ जीव मुते उधर वासुदेव सज्जन हे पंडित मंडली जेते बेले रेत गर्भकु जाए सेतिकी बेले से प्रथम दिन रे बरतुळ हे जाए गोलाकार हे जाए सेति पई से मध्य कहिसंती मास उपरु आरंभ करिसंती जशवंत दास किंतु प्रथम दिन रु आरंभ करिसंती अति बड़ी जगन्नाथ दास से प्रथम दिन रे बरतुळाकार हे जाउची रेत बिंदुटी एवं से तापरे आमर कहउछंती पुणी 5 दिन रे से बर्तुल होई बदरी फल सदृश देखा जाए अर्थात से कठिन हो जाए से टाण हो जाए बलिष्ठ हो जाए एवं तापरे कहउछंती सेथि मांस पिंडटी धीरे धीरे बढ़िबा को लागे एवं से मस्तक सृष्टि हुए तार स्कंधरु तापरे लाइट पकड़ तापरे मांस एवं पीत तदंतरे प्रकाश होई थाए मस्तक प्रथम मास रे सृष्टि होई थाए संपूर्ण 2 मास जाए कर चरण आदि होई थाए
ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁଳି ନଖ ତନୁ ରୋମ ଅସ୍ଥି ହୃଦୟ ନାଡିମାନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁ। ତୃତୀୟ ମାସରେ ଆମର লিঙ্গ ইন্দ্রিয় ছিদ্র ইত্যাদি যেতে যাহা আবশ্যক সেই জায়গায় প্রসিদ্ধি লাভ করিথায় সেইঠারে আমার পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাইথায় এবং তারপরে জগন্নাথ দাস কହୁଛନ୍ତି চতুর্থ মাসরে ধাতু অর্থাৎ হাড় বা অস্থি হয়ে যাইথায় এইঠু ধরিଛନ୍ତି যশোবন্ত দাস চতুর্থে অস্থি খঞ্জা তোরি বড় মায়াবী জীব নুহে কাহারি দিনে নভজু রাম কৃষ্ণ শ্রী হরি বড় মায়াবী জীব নুহে কাহারি পঞ্চমে নাভি কমল কলা ভিয়াণ ষষ্ঠরে বাস্তরী নাড়ি খঞ্জিলা জাণ চক্ষু ভ্রুলতা কাম কমাণরে নির্মাণ গঙ্গা যমুনা নদী বহই অনুক্ষণ আপে মনকু কলা বিচারি বড় মায়াবী জীব নুহে কাহারি দিনে নভজু রাম কৃষ্ণ শ্রীহরি বড় মায়াবী জীব নুহে কাহারি চতুর্থ মাসে ধাতু হয়ে পঞ্চমে ক্ষুধা তৃষ্ণা বহে ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগি যায় জীবকু সেই সময় কଣ করে না মা তাহা ଖାଇଥାଏ ଆମ୍ବିଳ କଷା ପିତା ଖାଦ୍ୟ ତାହାକୁ ଶିଶୁ ଗର୍ଭରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୀବ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ମୂତ୍ର ରହିଛି ପୁରୁଷ ରହିଛି ରକ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ କୃମି ମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ପୀଡା ଦେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ଭଗବାନକୁ ଡାକେ ସେଇ ମାତୃ କୁକ୍ଷିରୁ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଅତି କୋମଳ କଳେ ବର କୃମି ଭକ୍ଷଣେ ନୋହେ ସ୍ଥିର গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকর ଅଙ୍ଗ କାଟନ୍ତେ କୃମି ମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳେ ଦେହ ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ সে মকরন্দ পান করি হে তরিলে ব্রজ নারী ତାପରେ ମାତୃ କୁକ୍ଷିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଭଜନ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭୋନିପସଦରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଉବାଚରେ କୁହାଯାଇଛି ଜୀବ ସ୍ତୁତି କରେ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁ ନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନମୟ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ବସୁଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ সকল হৃদয় এ প্রকাশ গগনে জন্যে রবি ত্রাস সে মকরন্দ পান করি হেড়ে তরিলে ব্রজ নারী ଏବେ ପ୍ରଣମ ତୋର ପାଏ ଭୋନାଥ କର ମୁତେ ଦଏ ଏ ଗର୍ଭବାସ ଦୁଃଖ ମୁତେ ଯେ ମନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ଜଗଦେ ବୋଲ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ନିଲବେ ନିରଞ୍ଜନ ତୁ ହିଁ ତୋ ରୂପ ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି ତୁ ପାଦ ନ ଭଜିଲି ମୁହିଁ
অশেষ গর্ভে দেহ বহি গোবিন্দ গোবিন্দ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ମହାଗର୍ଭାର କଷଣ ଏଥୁ ଧର ନାରାୟଣ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଏ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ। हे प्रभु दयामय नारायण अंतर्यामी पुरुष जदि मते मर्त्ୟରେ जन्म लाभ कराई देव भूमिष्ठ कराई देव मातृ गर्भरु ताले तो नाम मु सबुबले भजन करुथिबी कीर्तन करुथिबी किंतु ए जीव जेते बेले जन्म हैला 49 पवन बहिला मातृ गर्भरु जेते बेले पवन गुडा गठेली छंती एवं भूमिष्ठ हे जाईची माया रे जीव पड़ीगला जन्म होई पड़िलु मर्त्य मंडले कुआ डाकतेण तू पासरिलु हेले हंतुड़े साले रही हरि भजिलु नाही 5 बरस गला बाल भावरे बही 10 बरसे धूली घर खेलिलु तुही 12 बयसे बास पिंधु इहरस तेबे न बोलू मुखे श्री हरि बड़ मायाबी जीवन है कहारी दिने न भजु राम कृष्ण श्री हरि बड़ मायाबी जीवन है कहारी 15 बयसे हेलु अमर मता 20 बरसे कलु कामिनी चिंता कामिनी संगे रही दिन हरिलु तुही से रूपे गला तोरो जुबा बयस ही हरि कथा को दिने मन न कलु नुहे हेबुके मन्ते ए भवरु पारी मायाबी जीवन है कहारी दिने न भजु राम कृष्ण श्री हरि बड़ मायाबी जीवन है कहारी अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासः उत्तरायण तत्र प्रयात गच्छति ब्रह्म विदु जना आमर गीता कहले श्रीमद गीता कहले अति सुंदर भाव रे उत्तरायण गति एवं दक्षिणायण गति उपरे आलोचना करिसंती ए जीव अंगरमता होउचे कामिनी संग करूचे पुणी मृत्यु मुखरे जाउचे एवं संसार पथर यात्री होउचे मुठाए पाउस हे जाउचे तापर पुणी जन्म नउचे कारण शरीर जो कारण शरीर एठारे श्रीमद भागवत सुंदर भाव रे श्री कृष्ण अर्जुन को कहउछन्ते अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायण तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म विदु जना ताहाले जेतेबेले कारण शरीर प्रथमे जाई पहुंची जाउची अग्निर अधिपति देवतांक ठारे सेतिक बेले अग्नि देवता नहीं जाउछन्ति ज्योतिर पहाकु आलोक पहाकु किछि दिन रखी सारला परे ज्योतिर अधिपति देवता तापरे से शुक्लर अधिपति देवतांग पहाकु से कारण शरीर को छाड़ी दियन्ते एवं जीवता को बाटो देखाई ए कर्म गुडा ताकु सब बाटो देखाई नहीं जिवे एवं तापरे 6 मासर अधिपति देवता जे कि उत्तरायण से उत्तरायण जीव को कौन करिवे ना ब्रह्म लोक को पठेई देबे से ब्रह्म लोक रे तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म विदु जनाः से आ फेरिबनी तार आ पुनर्जन्म नाही तेणु से किभଳି काम करिथिला ना सेई जीव सेई परम को भजिथिला सेई परम को डाकिथिला पुणी गीतारे कहे जे पत्र पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रजच्छते तदहम भक्त्युपहृतमस्मामि प्रदत्मानः तेणु मते जे स्नेह रे भक्तिर भाव रे पत्रटी हो फुलटी हो फलटी हो
ପାଣି ମନ୍ଦିଏ ହଉ ପାତ୍ରୀରେ ମତେ ଯେ ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସ୍ନେହରେ ମତେ ଯାଚି ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ, ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱରୂପ ଅହମ୍ अस्मामि, ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଜନ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରେ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତ ମାନେ ଆଉ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଲୀନ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଉ ଜଠର ଯୋଉ ଜନ୍ମ, ଏ ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଗର୍ଭ ବେଦନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ଲାଗି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସାଲଭେସନ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଧୂମରାତ୍ରିସ୍ତଥା କୃଷ୍ଣ ଶର୍ମସା ଦକ୍ଷିଣାୟନଂ ତତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମର୍ଷం ଜ୍ୟୋତିର୍ଯୋଗୀ ପ୍ରାପ୍ୟ ନିବର୍ତ୍ତତେ। ଯଦି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ, ଅର୍ଥାତ ଏ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ସେତିକି ବେଳେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହବ ଏହି କାରଣ ଶରୀର, ଏବଂ ତାର କର୍ମ ଗୁଡାକ ତାକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ନେବେ। ପ୍ରଥମେ ଧୂମ ଲୋକ ପଡିବ। ଧୂମର ଅଧିପତି ଦେବତା କଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ କୋଉଠେଇକି ନା ରାତ୍ରିର ଅଧିପତି ଦେବତାଙ୍କୁ। ରାତ୍ରିର ଅଧିପତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସଦୃଶ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ସଦୃଶ। ଯଦି ଷ୍ଟେସନରେ ଜୀବକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବଣ ପଡୁ, ଜଙ୍ଗଲ ପଡୁ, ଘାଟି ପଡୁ, ସେ ଚାଲି 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 ଚାଲିଥିବ। ଏ ଜୀବ ତାକୁ ଏଇ କର୍ମ ଗୁଡାକ ତାକୁ ସବୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ନେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଧୂମରାତ୍ରି ପରେ କୃଷ୍ଣ ଅଧିପତି ଦେବତାଙ୍କ ପାହାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣାୟନର ଯୋଉ ଷଡ଼୍ମାସର ଯୋଉ ଅଧିଷ୍ଠାତି ଦେବତା, ଯେଉଁ ଅଧିପତି ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳ ନୁହେଁ, ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠାରୁ ଜ୍ୟୋତି ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳକୁ, ଯେଉଠାରୁ ଔଷଧ ମାନେ ଫଳବତୀ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଯାଏ ସେଇଠି ସେ ଆଉ ରହେନି, ସିଏ ନିବର୍ତ୍ତତେ, ସେଠି ସେ ରହିପାରିବନି। ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା କରିକି ଛାଡିଦେବେ ଆକାଶକୁ। ଆକାଶରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମେଘ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ମେଘର ପୁଣି ସେ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିବ, ଏବଂ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଜୀବଟି ସେଇ ଖାଦ୍ୟରେ ରହିଛି, ସେଇ ଆତ୍ମାଟି ସେଇ ଖାଦ୍ୟରେ ରହିଛି। ଅତଏବ ମଞ୍ଚପୁରର ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଜାତିର ଜୀବ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ସେଇ ରେତଟି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଦେହକୁ ଗଲେ, ଗାଈ ପାହାକୁ ଗଲେ ଷଣ୍ଡକି ଗାଈ କି ବଳଦ ହେବ, ମଣିଷ ପାହାକୁ ଗଲେ ମଣିଷଟିଏ ହବ, ନାରୀ କି ପୁରୁଷଟେ ହେବ, ଶ୍ୱାନ ପାହାକୁ ଗଲେ ଶ୍ୱାନଟିଏ ହବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତିରେ ଏ ଜୀବ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୁଏ, ତିରସ୍କୃତ ହୁଏ, ନିନ୍ଦିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଏ, ବନ୍ଦିତ ହୁଏ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତିଟାକୁ ଆମର ବହୁତ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଆମର ଯେମିତି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସଂଗ୍ରାମରେ, ଆହୁରି 58 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ହବ। ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରଶଯ୍ୟାରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ମଣିଷକୁ କର୍ମର ଫଳଟା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ଯଦି ଆମର ସରଶଯ୍ୟାରେ କଷ୍ଟକୁ, ଆହୁରି କର୍ମ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିମିତ୍ତ ଆମେ ଅତି ଛାର। ଯେମିତି ଆମର କୁହାଯାଇଛି, ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ରୂପେଣ ମୀନ ରୂପେଣ ମାନବା, ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲ ରୂପେଣ କାଳ ରୂପେଣ ଧୀବରା। କାଳ ରୂପରେ ଏଇ ଧୀବର ଜଞ୍ଜାଳ ରୂପକ ଛାଲ ପକେଇ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କାବୁ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ମାନବ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପାଦରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦରେ ସଦା ସର୍ବଦା କର୍ମ କରିବା, ଭକ୍ତି କରିବା। କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। କର୍ମ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୟନେ ସ୍ୱପ୍ନେ ଜାଗରଣେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମନନ କରିବା, ହେଦନ କରିବା, ଚିନ୍ତନା କରିବା। ଚର୍ମ ବେଢିଛି ସିନା 84 କି ତୁ ଦିଅ ନୀଳ ଗିରିବାସିଙ୍କିରେ ଭାଇଆ ମନ
ଚର୍ମ ଖେରିଛି 84 କଥା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ 84 ଆଙ୍ଗୁଳ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ମୂଢ ମତେ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତେ ସନିହିତ ମରଣେ ନୋହି ନହି ରକ୍ଷତେ ଡୁକୃଣ୍ୟ କରଣେ। ସେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମୁହୁମୁଦ୍ଗରରେ ରେ ମୂଢ ମାନବ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ମୂଢ ମତେ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତେ ସନ୍ନିହିତ ମରଣେ ନହି ନହି ରକ୍ଷତେ ଡୁକୃଣ୍ୟ କରଣେ। ଏଇ ସଂସ୍କୃତର ଶ୍ଲୋକ ଏଇ ଭାବ କିଛି କାହାକୁ ମରଣ ପରେ ଗତିରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆସିବେ କିଏ? ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦର ନାମ, ସେଇ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ନାମ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତି ଦଦାତି ସହ ମୁକୁନ୍ଦ, ଯହ ମୁକ୍ତି ଦଦାତି ସହ ମୁକୁନ୍ଦ। ଯିଏ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସିଏ ହଉଛି ମୁକୁନ୍ଦ। କଥାରେ ଆମର ରଛି ଶ୍ଲୋକକାର ମାନେ ଗାଆନ୍ତି ଦୋଳେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସାପେଚ ମଧୁସୂଦନ ରଥେ ତୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଦ୍ୟତେ। ଦୋଳରେ ଦୋଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାମନ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଏ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ଲୀନ ହେଇପାରିବା। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି। ଗୀତା ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ, ଏଇଟା କେବଳ କଳିଯୁଗ ମାନବ ଦେଖିଦେଲେ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେଣ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଭକ୍ତମାନେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ତ ଗମ୍ଭୀର ଘୋଷରେ ନିର୍ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା ଭୁବନାଲୋକଃ ପୁନରାବର୍ତ୍ତନୋର୍ଜୁନ ମାମୁପେତ୍ୟ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ହେ କୌନ୍ତେୟ, ସେଇମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜନନୀର ଜଠର ଗର୍ଭରେ କୁକ୍ଷିରେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ? ନା ବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନା ଲୋକାଃ, ଏଇ ଭୁବନ ଲୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଉ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାମୁପେତ୍ୟ, ମୋ ଠାରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଥାଏ, ସ୍ନେହ ଥାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ମନନ ଥାଏ, ଚିନ୍ତନ ଥାଏ, ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ, ସେଇମାନଙ୍କର ଆଉ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ସେଇମାନେ ସାକ୍ଷାତ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତଏବ ହେ ସାଧୁ ସଜନ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅତି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଶୃଣୋଦ୍ଭୟଂ ମୁନୟଃ ସର୍ବେ ରହସ୍ୟଂ ପରମହିତତ୍ ଅବୈଷ୍ଣବନାଥ ଭକ୍ତି ସ୍ତୋତ୍ର ଶ୍ରବଣାତ ନ ଜାୟତେ। ଯୋଉମାନେ ଅବୈଷ୍ଣବ ବିଷ୍ଣୁର ଉପାସକ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କେବେ ହେଲେ କହିବ ନାହିଁ। ଏ ହଉଛି ଗୂଢ ତତ୍ଵ, ଗୂଢ କଥା, ଏ ଅତନ୍ତ ତତ୍ଵ କଥା। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ, ଯୋଉମାନେ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଉପାସକ ଶକ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ଶିବଙ୍କର ଉପାସକ ଶୈବ, ଯୋଉମାନେ ଗଣେଶଙ୍କର ଉପାସକ ଗଣପତ୍ୟ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଉପାସକ ସୌର, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉପାସକ ବୌଦ୍ଧ, ସେଇମାନେ ହିଁ ତରି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ପାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, କ୍ଷମା କରିବେ, ବହୁତ କଥା କହିଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମର ଜୀବ ମାର କୁକ୍ଷିରେ, ମାର ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଏ ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଇକିରି ଆସିଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ ଜୀବର କର୍ମ କଣ, ଜୀବର ଧର୍ମ କଣ, ମାତୃସେବା କଣ, ପିତୃସେବା କଣ, ଏସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ କରି କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଛାଡେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ହୃଦୟରେ ଧରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଆତ୍ମାର ସଲଭେସନ ହେଇଥାଏ, ତାର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ପଠନ କରିବା,
से कृष्णंकर नाम नवा से रामंकर नाम नवा एवं एठी गोटे भाईचारा संपर्क सारा भारत वर्ष रे सृष्टि हो समस्ते नाम मनन करंतु एथरो भीमस्यापरण भंग मुनिरेवमति प्रभम जदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोष न विद्यते। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। जय जगन्नाथ। गोदावर्ष भाई बसुंजा भाई आज्ञा भाई मु विपिन भाई कहूँ ढेकानाल रू 10 मिनिट चला आउ टिके चलेबा आउ 9 मिनिट चला। जय जगन्नाथ कृपा प्रभु जगन्नाथ दया करिसंती प्रभुंकर आपणकर जस भाई मानकर जस सांग मानकर जस बढ़ू सेमाने भगवानंकर चरण रे आश्रित हुंतु भगवानंकर कथा शुणुथिले शुणुथिबा कहूथिबा सी होउची असरंती भंडार क्षणमपि सज्जन संगति रेका भवति हो अर्णवे तरुणे नौका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य भी छाड़ी नाहांती ए जन्म चक्रटा को से मध मोहमुद्गर अति सुंदर भाव रे करूचंती। तथापि मनीष जो प्रतिज्ञा करिकी आसीथिला जो शपथ करी आसीथिला सीटा किमती कालक्रमे भूली जाउची माया जंजाल पड़िकी केना मायाधरंक मायारे से कबलित तेणु से माया को काटिबा को हेले गुरु करिबा को पड़िबो गुरु सेवन करिबा को पड़िबो गुरुंकर पदमंचलना करिया को पड़िबो हाड़े हाड़े गुरुंकर निर्देश को मानिबा को पड़िबो। किंतु बुढ़ा कोन कहूची मु तो बुढ़ा आलेनी पुआ देखिली नाती नातीर नाती देखा मध्य इच्छा एपरी हिसाब रे शंकराचार्य से सुंदर कथा कहउचंती जे तरुतल वास करतल भिक्षा तद्यपि न मुंचत स आशा। एबे गछ तले उड़ा बसिलानी पिठिरे सूर्य किरण पड़ुची आगरे अग्नि उम्हेनिया तथापि कहूची मु आउ टिके बंचीबी नातीर टिके सुनक्षेत्र करिबी ताहाले मु जाइकरी संसार छाड़ीबी। सते जेमती संसार ता मन को ये जीव ता मन को जीव मन को आसीब तार निर्देश नहेले गचे गछर पत्र हले नाही। तेणु आमको निश्चित भाव रे प्रभुंकर शरणापन्न हेबाकू पड़िबो सत्संग करबा को पड़िबो। सत्संग बिना केबे हेले मनीष तिष्ठि पारिबो नाही सत ज्ञान आहरण करि पारिबो नाही। गुरु कृपा हेले से सत ज्ञान से सत्संग रु प्राप्त हेई थाए जीव को। तेणु सेई कथा कहा हेची सत्संग बिनु ए जीव मूर्तनु धारण करि पारे नाही। एरा कर भाई सत कथा भागवतकार मत जगन्नाथ सेई कथा कहिसंती जे आमर ए जीव तरिबा को हेले निहाती भाव रे सत्संग रा आवश्यकता रहीची कृष्णकर नाम रा आवश्यकता रहीची गोविंदंकर साधु संग कर एठी साधु संगति सहज रे मध्य प्राप्ति हुए नाही काहे ना आकु मत कष्ट लब्ध धन जेंति मोती माणिक आपणकर गुप्त धन तेले हरि नाम कृष्ण नाम होची आमर मत गुप्त धन आकु आमे सहज रे जोटा को आमे प्राप्त करिछु ताहा को बांटिया पाई मध समस्ते कुंठित सेथि पे विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को कहले तू कोन ओडे स्वार्थपर हे जीवु तू एमिति दिन पर दिन समाधिस्थ हे जीवु सुखदेवंक भलिया अरे मो भाबिथिली तू गोटे प्रकांड वट वृक्ष हबु तोर छाई रे ए पृथ्वीवासी माने तरी जिवे ज्ञान लाभ करिवे तू सारा ब्रह्मांड को बुली जीवु खेपी जीवु गोटे सैनिक भली गोटे योद्धा भली सेठी रामकृष्ण परमहंसंकर जो तथ्य जो तत्व सेटा को ग्रास्प करथिले स्वामी विवेकानंद एवं आम भागवतर मध्य निराकर सेटा अछि तत्व बुझी गुरु कहिले ना 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 तत्व बुझिले कोन तुटे भ्रांति तत्व बुझिले तुटे भ्रांति भव सागरु तोरी जानती केवल कहानी रे कुछ फायदा न होगा सी फायदा नहीं कौन सी लाभ नहीं केवल
आमर तथ्य आउ तत्व ब्रह्म किए परम ब्रह्म किए जीव किए जीवात्मा किए जीवर कौन कर्तव्य जीव कौन अंगीकारबद्ध होई आसीथिला एवं सी केमती आत्मार सद्गति पाइब जदि पुणी जन्म लाभ करिवो तार से कर्म फलरु मनीष जीवन टीए पाऊ जदि बा अन्य जीव पाऊ ये सब जानी जमी जड़ भरतर अनेक जन्म मृग जन्म तांकर सब मन पड़ जाउथिला जाति स्मरटीए हौ ए शिशुटी गर्भरे थिला बेले जदि से जाति स्मर हेई पारुथिला 100 वर्षर कथा जानी पारुथिला भविष्यत कथा जानी पारुथिला अतीत कथा जानी पारुथिला ए जीव काहेकि जानी पारिबनी काहेकि विवेकानंद भली समाधिस्थ न होई पारिबो काहेकि देवलोक को जाई मर्त्यलोक को न आसी पारिबो तेणु आजिर ए वार्ता समस्तंकर हृद मंथन हो मानस चक्र मंथन हो समस्ते से स्वामींकर पदाब्जरे मन चित्त समर्पण करी समाज को सृष्टि करी गढ़ी तोलंतु यह ही मोर निवेदन। जय जगन्नाथ। केते लिखिबु रे आफ्टर हला 80 7 रे 8 हला 7 रे एठी कोन होबो बिफोर जय जगन्नाथ। मनुष्य जन्म गयाधर सार को अनुरोध से सार बर्तमान तांकर उपस्थापना रखिए प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पाई मोर प्रश्न है परम पूज्य वक्ता मोर अनुरोध मनुष्य जन्म श्रेष्ठ जन्म सेथुरु तार श्रेष्ठत्व प्रतिपादित करिबा एवं सेथुरु मुक्ति लाभ पई हमर पथ कौन आमर पथ होउचे आर्य पथ साधनार पथ गुरु गोविंदर पथ त्यागर पथ मनीष को भल पाइबार पथ एवं निजे तृप्ति हेबा संगे संगे प्रभुंकर पादरे अन्य मान को तृप्ति कर सहभागी हेले मनीष निजे तरिबा संगे अन्य को तरि दे पारिबो। धन्यवाद। आजिर मोटे प्रश्न पचारिया चाहूची आज्ञा सर मैडम पचारन। हाँ हाँ प्रश्न टी जो मुक्ति कथा आपण आलोचना कले शास्त्र रे भी सब रही विभिन्न शास्त्र रे कि से मुक्तिटा कौन केवल मनीष जोनि रे जे जन्म नहीं थाए ताहारी हुए ना अन्य इतर जोनि रे जो माने वृक्ष लता ठु आरंभ करी आ पशु पक्षी एमानकर मध्य मुक्ति हुए। सुंदर प्रश्न। केवल जे मनीषर मुक्ति हुए नाही कहीं ना भागवत रे से जड़ भरत प्रसंग कहूले से मृग जन्म रु मुक्ति पाई काक भूषंडी काक सी जड़े जोगी थे साधक थे परम ब्रह्मचारी थे तेणु जेते बेले जहाँ को जो जोनि प्राप्त होइसे सेई जोनि रु उच्चतर जोनि होउची मानव जोनि तेणु मानव जोनि होउची तार सबुठारु शेष जोनि सेई ठारे से प्राप्त होवा पाई सेई ठारे से विलीन होवा पाई एवं सेई गर्भ ठारे से चिंता करुतला तेणु आमर शेष जोनि हला मानव जोनि एवं आमर सिद्धांत हला मानव ठेई आमे पहुंची पारिबा। धन्यवाद। तू अछि 1 लेखि सर ठीक है 7 अछि 6 लेखि जो कौन इतर जोनि के आसीबा संभावना अछि कि हाँ बहुत संभावना अच्छी जेते बेले मनीष जेते प्रतिज्ञाबद्ध होई आसीथिला मातृगर्भरु सेतिकी बेले से भगवान किसी काम कला नहीं एवं पुण्यर क्षय अच्छी पापर भी क्षय अच्छी सेठे जंतुपति जोठे आम कहते उत्तरायण गति एवं दक्षिणायन गति कहते से जे आमर जिते उत्तरायण गति रे मनीष पहुंची जाई थाए तार कारण शरीर जमानबंदी दे थाए उत्तरदायी होता है सी निवर्तते सेठे से रहीकि से रहीज ब्रह्मलोक रहीज किंतु जिते दक्षिणायन रे गति करुचे विचार हम तार पाप केते पुण्य केते
को अति बहुत पाप करछि डायरेक्ट तो असुर जोनि के देई देबे भागवत लेखा आइछि किंतु तापर से देखिबे जीव प्रति हिसाब रे केते भल करिछि केते मंद करिछि सेही हिसाब रे तार हेठे जन्मर विवरणीटी ताको प्रदान करि जाई था एवं सेठारे से ब्रह्म रूप रे छाड़ी देई थांती वायुमंडल को वायुमंडल रु आसे पुनी वर्षा बादल आकार रे भूमंडल को आसे से भूमंडल रे गछर चेर रे से खाद्य रूपे संचित होय थाए जेउ जातिर पुरुष ताको खाइबो जेमिति गोड़ रे काटा क्षत होइथिले बटिया खाले केवल हे गोड़र क्षतटा भल हबो नासिका काटिथिले बटिया खाले नासिका क्षत ही भल हबो आउ कहार लागिबोनी से सेति की पावरफुल हे कि आसी थाए से पुरुष जीवटी भक्षण कले नारी र संग रे रेत पाइले से सेही जोनि ग्रहण करे एहा सब पुराण रे वर्णना करा जायछि गरुड़ पुराण रे अछि श्रीमद् भागवत रे अछि गीतार तो सुंदर भाव रे कहा हैछि अष्टम अध्याय रे कहा जायछि नवम अध्याय रे कहा जायछि ठीक अछि धन्यवाद सुंदर आज प्रसंग बेस सुंदर थिला एवं आलोचना मध्य खूब सुंदर होईछि आ प्रश्न उत्तर कार्यक्रम मध्य आज किछि कम होई नाही समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आ वर्तमान धन्यवाद अर्पण करिया पई अनुरोध करिबी जय जगन्नाथ समस्त को जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ अस्मिता भूमि प्रमोद सर एबे परिचालना करंतु प्रमोद सर प्रमोद सर मोर समस्त को मथा नता प्रणाम आज ई सभा रे मते धन्यवाद अर्पण कार्यटी दायित्व देइथिबारु मु निजको धन्य मने करूछि मु प्रथमे हमर अति प्रिय सम्माननीय प्रवक्ता महोदय श्री गोदावरी बसंतिया महोदय को से तांकर बहुमूल्य समय देई आम मानक असीम ज्ञान बांटी थिबारु तांकु मो हृदय रे सहित मु बहुत बहुत धन्यवाद जणाउछि द्वितीय रे समस्त श्रोता मंडली मानकु सेमानकर तांकर बहुमूल्य समय देई एई अमृत प्राणी श्रवण करिथिबारु मु मध्ये सेमानकु हृदय रे सहित धन्यवाद जणाउछि सर्वशेष रे मु मोर एई भद्रक जिल्लार स्वामी विवेकानंद लोक संसद सम्मेलन रो समस्त ज्ञानी गुणी सज्जन मंडली कर्मकर्ता वृंदा और वृंदा मानकु एई सभा रे योगदान देई सेमाने तांकर बहुमूल्य समय देई सभाटी को सुचारू रूपे परिचालना करी सफल करिथिबारु मु मो हृदय रे सहित धन्यवाद जणाउछि बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को कृतज्ञता सहित समस्त आज प्रसंग प्रति ध्यान दे आलोचना अंशग्रहण करिथिबारु मु सभापति हिसाब रे हमर लोक संसद आलोचना रे अंशग्रहण करथिबा गदाधर भाई समेत समस्त बंधु मान को मु कृतज्ञता एवं धन्यवाद अर्पण करुछि वर्तमान समय थिबारु सस्मिता भौणी तो गोटे गीत परिवेशन कले भल हबो सस्मिता भौणी गोटे संगीत परिवेशन करंतु धन्यवाद जणेबी ए गीतटी से माटी पुओ पई गाइची सेपई केही एटा भजन नुहन नीलमणि बाप नीलमणि आजय बुद्धि सिखिलु तू काहू आनी रे नीलमणि नीलमणि बाप नीलमणि न खाई न पी चुखी गालुणी रे नीलमणि पड़ा मोही जाक नजर पके मधुखी धन को खुणी देलेणी रे नीलमणि
नीलमणि बाप नीलमणि एकईरा बाला से मार बीसी के साना झटकुछि जेन्धे कला कान्हू जे सना भारी साचारिया सिधार से मारा धान कान काटी देले बाहरे नाही बचन हेले निया लोगा ए गालोक किहिली मानिया ताकू कलेनी रे नीलमणि नीलमणि बाप नीलमणि ए गीतटी रिसेंट ए जो हमर अनंत फिल्म रो गीतटी माने हमर व्यासकवि फकीर मोहनकर एटा महाकालीजयी कोन एटा माने हमर स्टोरीटा सेथि पई भल लागिले सेथि पई गाइल सुजोग देइथारु पुनि थरे धन्यवाद बहुत धन्यवाद संगीत परिवेशन कर सस्मिता अपाई को समस्त बहुत बहुत धन्यवाद एबे परवर्ती कार्यक्रम पई हमें आलोचना के संगठन कार्यक्रम यदि थाए ताले मंजूर करबी गदाधर सर सर मु टिके गोटे सूचना देबा पई चाहू छी हाँ सर धन्यवाद अर्पण धन्यवाद अर्पण करि जाईची शांति पाठ अछि दीनबंधु सर अछंती शांति पाठ में दीनबंधु सर शांति पाठ करन हां ठीक सर आसन चांदोली ब्लॉक रे वृक्षरोपण कार्यक्रम अछि तेणु समस्त को मन अनुरोध करा जदि उपस्थित रहिबे तो हमर कार्यक्रम तो सफलमंडित करले खुशी हेबु समस्त को सादर निमंत्रण चांदोली ब्लॉक वृक्षरोपण कार्यक्रम पाई दीनबंधु भाई को अनुरोध करा से शांति पाठ दीनबंधु भाई वर्तमान धन्यवाद अर्पण करंतु जय जगन्नाथ आपण मानक समस्त को मु जगतरनाथ जगन्नाथ को मु एडी गुहारी करिबी जे आपण मान समस्त भलर थांतु आ शांति रे थांतु समस्तंकर जीवन सुखमय हो शांतिमय हो एथि जय जगन्नाथ जगन्नाथ करुणा रे माने तांकर चरणार बिंद रे प्रार्थना करूची एवं मु मोर शांति पाठ को आगे नउची ओम पूर्णमेव पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांतिः 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 धन्यवाद गदाधर सर अनुरोध करती किसी सांगठनिक आलोचना अछि कि आज सर नमस्कार आज नमस्कार हाँ आज